Salut internet Mali au Mandenka ou kuri basi taula ni basi taula ala kana basi kambela jelena ka fo ka walmando foli mini tantala tout sur balmake de dona o jenyo ana ka barakela no aras 24 heures sur 24 heures ambenyo ngolo 5 sur 5 fanga hake fo ka soro Mali a foli temenen ko fe l'ex big respect à vous ni basi tila ala kana basi kambela jelena o temenen ko fe bureau de kartinina ka fo ka walmando foli mini tantala Bureau de Cartinina, kata groupe 1, groupe 2, groupe 3, katabla Mali, Espagne, Allemagne, katabla fo Italie, fo Mali rekonana ani international ka telegramu sanfé, ka fo ka walmando foli mini dantala. Mbalmao an sigira horonya keneka, an sigira dambe keneka, an sigira yirenyini keneka, an sigira chien keneka. Ante trambule, ante ta, ante machi, onde kele ndamine. Kele fanka lanyini ka soro. Femi beke auna aun to don. On be laba ka ke minya on to don mais on kanga minke ambe la nyini min no fe na mo so on kanga ka minke on boke parce que anga hake de do anga droit de do awabe sabati fana abe to anta fana la o ye wajibi de anga hake be dama jamana kono ani jamana koka ambe jamana den kele unde mbano awya e ko chaman kera ko en konana mankan chaman kera ministre bora e kumana mo chaman bora e kumana politicien chaman fana bora o kumana magansa weru kumana magansa weru ye publication langolonke magansa weru kumana fu falaki ite komi nyedo komi nyere kanga ta tableau minga na kanga ta sira minga yere itado mais on verra très bien ambi ande ando yo fo anti katinina ambe sagi kumana je dis je répète anti katinina awnye anti katinina di adira bandawe yo awnye anti katinina di adira motari wani yo awnye anti katinina di adira hashimu yo awnye anti katinina di ninkankele antebo ninkande fona asuranga hakedete niye bi ambe ku kiritige niye bi ambe ku jalagi feweretere ibe ka maradi ambu ka maradi kono nibe maka mara kono akalla nyini e minye ibode kai kanga min kai ibode kai parce que bi ambe imposera bandawdi ambe imposera motari wandi amba sara hasimudi ambe sira kanga droit déclarer comme munde kera ko wal ko fanga kura de ku nana amame inana amame esko ya balinante imposera wa inana amame esko ya bali jamana e femi wajibi an kanante ka sarawa ambe ka sarawa umo balio wanga hake abedi isonana imagine ya abedi kurani korlenta la de onyo de fode kiye fanga kurai har ni motari wan tarabi kura mimbena ni kofe ambo kele en tant que fanga hake ga sabati kurani korlete mali denya la de ambe mali den korodi ambe wolola mali kono ka bo mali kono de ni sigira fanga la otayira ka fo kuye ma kurai makura min sigira otato e ka fo ko ale makura e folo aw kana impôt sara jamana e femi wajibi aw ka aya to en folo ni mena fanga la fana aw ko sara ito fo kumina ambanka droit déclarer har ni min sigira sansana manga haki amba déclarer o e wajibi de anti kartina obe jie yoro kanyina o kelengena bela jelenfe masi kana sira masi kana trembler radio so munumbe ka jouer télé so munumbe ka bo mali kono ambu foku walimando foli mini dantala ambe kasimu amba foka walimando foli mini dantala depuis ya fo radio Claude Konana ambe tlaka Adama Konate fana foka walimando depuis ya fo aka studio Konana ani télévision so munu ya contacte nous ba fe ka labo mali kono ka suranga drome ta kono ku foku walimando foli mini dantala kan kelendron de do ande ko kambe sanga hake nyini nofe abeke fana anka tande bisiga ke ko werebe bla kono amba manko ananyina na nansirana anu yan korompi oyengalondele wallahi billahi malendo ne aras 24 de kanda uma nya dawma ni horonya de ka dawma ni ladriye togote sanute yere foite auto sigan sara foite nyake faso de kama faso kama ala kama faso kama mamunun tonyondo mamunun degnendo mbokunye ninde isike kunye ninde kelen fana damine ni ninde anya damine ni horonya mini ladriya mini wallahi be laba o kelenka wallahi motar wan bora akumana an kan la nyini tunye aka kuma pasa nyo kuma chama fo iko kuma meme ya mesisa itunko kono ku plota mankana mais iklo dona mankana sa parce que yu dado kartinina kola iklo ba mankana sisa abora aye munde fo be ko motar wan anga ministry boyani karama baye me ko akumana konne aras 24 ko amakuma ko akumana ko ya dala magade ko ma fenfo femimbe maleon jigifa Comme fenfo femimbe do malendo hakili kono comme fenfo femimba on nafa on ka lañine minye motari wan mo fo c'est ça la vérité atemunu katayro se kurani korla bekele o ta balinantu souteni o ta balinantu kelanga hake no fe
c'est ça nin de don quoi ibe mado soutenir ta bali ka hake mi ba bolo ka nyin ka fana la pour que ka kele ki ka hake fana soro e wajibi dio voilà fanga kurani korlenta la de motarwan bola ay munde fo ay ministre wele ku fara nyogon ka fo ko kartinina ko ale be na solution nyina la ay motarwani aya nyininga ko yala onye kartinina ko de fayewa est ce que anyanga mikini munke anyanga manifestation munke anye mortali wani anya interpeller kartinina ko de lawa anye bandaw interpeller kartinina ko de lawa anye hasimu interpeller kartinina ko de la ko yala anye gouvernement interpeller kartinina ko de la kuku tuloma joya chemimba chefu nyana na ten na kari wenedi c'est ça amu wele katinina kolade ni ambassade taro fawye amma wele katinina kolade ni consul taro fawye amma wele katinina kolade anka kelende ni ma wele tara sira wele dawkoro na utara kuma ni ma wele ka soro minta anka geliya do minta anka torodo oya awno tigire kungoy ota an kungoy na anka serenka ambete mo sirafe mama mana jonno ci anka nga minke amboke oya wajibide amma wele katinina kolade iko ibe mau délégué kana nu ye France ibe mau délégué kana nu ye Espagne kata nu ye Allemagne kata nu ye Espagne kata nu ye Italie kata nu ye Côte d'Ivoire amani si nyini fe an ye fen kelen doro la nyini kelen an yo doron de nyini fe an kaw ma aw munu nana bi ka fo ko be do malende on jigi koro motari wan aw munu nana bi hasimu ka fo ko aw be do an jigi koro aw munu nana bandaw ka fo ko malende on ku jigi ta ka daw ka ko aw be se ga lakana aw be se ga ka hake di pour que ambe kololo min kono an ka bo degun kono de la nyini kele flateri ko katine ne passeport ka fara ka bo nyona ni de fora wew katinina ko awya reglo ma reglo anka papa to anka foi to la anka foi matunu fana de ibana kuma mumu kata droit de gauche am ma fen fo mo yede anko de nina ni passeport de ga fara ka bonona awbe nina di bema o ye bena awde kungoye aw magota la ka nina di bema o ye ko were de me anka le minya na anka hake minya anka la nyini be minka anka kelebe sira kele minka o ye de ka passeport ka lelembo kartinina ite fankele na ite fala ite bala c'est ça awni ibekate fakele bakele na chogo minde awka fango na ka taw make kelenye chogo minde awa kartinina fana ni passeport bo ke chogo kelende la ate mununu kata rosio yani e ka fo ibe ministre faranya wa ko kartinina ko ka régler kartinina be ma joli de bolo min de sera ka passeport so kartinina be ma joli de bolo min de sera ka corriger kartinina be ma joli de bolo ni passeport kontanya bala katinina be ma joli de bolo nu ka bara uchiana katinina be ma joli de bolo nu boru siso kono katinina be ma joli de bolo munu be yiri kono on manina ko fo an ko mago be passeport de la mamrum bloquer le ku mago be passeport la ay passeport ta kadi oluma an mago be nindela mamrum mago be passeport la ay passeport di kasora makeni ni nay ko passeport ko ba fe kana katinina le dila kadi mo ko bébé passeport bébé katinina soro ni beye pa katinina soro ni bema passeport soro ko yifu falakidi o yifu falakidi an ka sirato law an tanka tam perdi ka fo ko be sigi ka kono ka be na francia na onana ambe katinina di bema ambe katinina di bema na kunye bede yo me go kololo di ato be yo kololo kele yiso katina di balia na diri be sur len kofe be ya sur kofe o de ce passeport là be ka emprunter talent kofe ka foko wa kwanga katinina ke pour que ka lie passeport là o de be bla ningela en kono o de ambla bi nanga bara uchiana o de ambla bi harante se kata faso kono awa o de ambla nga bara ula bi o de ato bi ambe iri kono ambe baraken tanya fenfena ambe gelia fenfena nante se ga na folo ti fewerete ngonina de do mumbo ni passeport bla sira kelena an ko ni passeport diga faraka bo ngona mo tari wan ba fe ka min fi ko eninde ni beta mo bere la me krefo tala de an de ba kelela segemba an de ka diaspora la ya an de ko nina ni passeport ka faraka bo ngona kuma bamananga ni te bamananga me ku ga traduire français la ne malien de halala de ne be kuma bamananga de la ne te français me ko katinye ni passeport ka faraka bo ngona je répète iko yoro famude amma fo beka nina soro de na kadimi nyeta kanina nyini harishini na mandi minya atoye anka papa katinina kola awanye maoma black na franchi kono ya ka foko ko kana nina de di mo maya franchi kono konate
Ni y'a bila ka taa Espagne en tant que n'anw ka bureau min bɛ Espagne billahi a tɛ sigi ye. Ni y'a bila ka taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Europe kɔni kɔnɔna tɛ. I bɛ maa o maa bila ka na. I bɛ maa de délégué ka bila ka na fɔlɔ. An minnu bɛ nin kɛlɛ la gɛlɛya min b'an kan tɔɔrɔ min b'an kan a ye kɔlɔlɔ min ni degun min las'an ma. An bɛ ɲani min ni souffrance min n'a kɔnɔ ka sababu kɛ passeport ni carte lielen bɛ ɲɔgɔn na. I bɛ mɔgɔ bila ka na ou bien i yɛrɛ bɛ déplacer ka na i n'an bɛ sigi ka kuma. I b'a ɲɛ kɔlɔlɔ min b'an kan i b'a ɲɛ tɔɔrɔ min b'an kan n'o kɛra n'an bilala sira min kan n'an ye sira min ta o la o tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo muso la Afrique bɛɛ bɛ bɔ o kalama. Kana mɔgɔw délégué k'a fɔ i bɛ na n'u ye Faransi yan de ou bien Espagne ou bien Allemagne de a tɛ marcher dɛ. Anw tɛ se ka o kɔnɔ ka sabu kɛ an b'a dɔw de bɛ yiri kɔnɔ. An tɛ se ka o kɔnɔ o temps kɔnɔna na k'a fɔ ko aw kana ko carte nina ka di bɛɛ ma. Mɔgɔ mago bɛ passeport de la aw ko ko carte nina. Mo carte nina nana élection de kama. N'aw b'a fɛ ka carte n'aw b'a fɛ ka passeport kɛ passeport bimor tɛ dis le diable fɔlɔ de. Attends. N'aw b'a fɛ ka passeport kɛ sisan. N'aw b'a fɛ sisan ka passeport kɛ. Ka passeport kɛ k'a fɔ ko wa ko aw b'a ni nina lié ɲɔgɔn na. Aw kana ni nina lié ɲɔgɔn na nin kɛ cogo in na quoi. Aw b'a kɛ cogo min na sisan. Passeport aw b'a lajɛ de numéro jumɛn de bɛ mɔgɔw ka carte d'identité kan o ye kelen ye. Numéro min bɛ mɔgɔw ka carte d'identité kan ou bien carte consulaire kan a b'o numéro de ta sisan k'a don passeport la pour que ka se k'a tigi identifier. Comme Ivoire y'a kɛ cogo min comme Sénégal y'a kɛ cogo min ko ninnu bɛɛ y'a kɛ nin kɛ cogo in de la. Aw tɛ se ka kɛ nin kɛ cogo in na. A y'a hakɛ to la aw tɛ se ka kɛ nin kɛ cogo in na. Ou bien aw bɛna nina de lier passeport la nina min date t'a la. Empreinte kɛ date t'a la ban waati t'a la. A tɛ se ka baara foyi kɛ ni élection dɔrɔn tɛ baara foyi a tɛ se ka kɛ ni élection dɔrɔn tɛ Mɔtari Wane n'a y'a sɔrɔ ko i nana ka anw jigi tugu de n'a y'a sɔrɔ i nana hɔrɔnya de kama jamana in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i nana k'a fɔ ko i den minnu bɛ jamana kɔ kan k'u degunnen don k'u tɔɔrɔlen don Mɔtari Wane e tun kan ka kuma kelen de bɔ i da kɔnɔ k'a fɔ ko non n bɛna maliyɛndenw n'u ka sigi ka kuma tɔɔrɔ bɛ maa minnu kan o ye kelen ye filanan carte nina ni passeport bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na i tɛ lié kelen na waaye mon grand Ousmane a bɛ di kan jumɛn de bɛ an bara i kan k'o de kɛ normalement i kan k'o de kɛ mais k'a fɔ ko e bɛ na carte nina de di mɔgɔw ma jɔn de mago bɛ carte nina la n b'a fɛ k'i ɲininka comme aw ye carte nina lié passeport la aw y'a dabɔ an minnu bɛ diaspora la k'an ka baara de tiɲɛ aw y'a dabɔ min kama aw b'a dɔn hali n'a sɔrɔ a ma kɛ e tile la mun na n'an b'i jalaki bi parce que i bɛ place dɔ de la i bɛ jɔyɔrɔ dɔ de la jɔyɔrɔ min mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ ka kɔrɔ minnu y'a baara kɛ bi e b'o place la o de y'a to an bɛ k'i jalaki an m'a fɔ e y'a k'a la de mais e m'a k'a la mais i se b'a la bi pour que ka se ka bɔ a la parce que i se bɛ ko wɛrɛ la bi k'a kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si se t'o la donc i se bɛ nin fana la pour que ka se ka ni passeport fana fara ka bɔ ɲɔgɔn na c'est ça la vérité carte nina ko an tulo t'o mɛn de k'a fɔ ko carte nina ka di bɛɛ ma a kana di bɛɛ ma a dibaliya ma mɔgɔw bali passeport ko ntanya la o a liélen passeport la o de ye mɔgɔw bali passeport la n'o tɛ a dibaliya tɛ o a dibaliya ma mɔgɔw fana ka baara tiɲɛ o a dibaliya fana ma kɛ sababu ye ka mɔgɔw bila yiri kɔnɔ dɛ en contraire nina yɛrɛ sɔrɔli ka sabu kɛ a liélen bɛ passeport la o de kɛra kɔlɔlɔ ye ka se k'an ka baaraw tiɲɛ maa joli joli de bɛ baara la muso joli joli de bɛ si cɛw fɛ yen anw cɛbakɔrɔ joli joli de bɛ si musow fɛ yen pour que an ka se k'an kunkolo dɔnyɔrɔ sɔrɔ ni dugu jɛra an ka se ka bɔ pour que ka taa ɲala métro daw la ou bien ka taa baara dɔ ɲini an ka se ka kɛ ka se ka dumuni don an da kɔnɔ i bɛ n'i sigi de ka ministre 3 4 6 fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a fɔ tugun k'a fɔ ko i bɛ mɔgɔw délégué ka na n'olu ye e bɛ mɔgɔ minnu délégué ka bɔ Mali kɔnɔ ka na aw yɛrɛ ni hɔrɔnya kama malidenya kama ko jamana yɛrɛ kanu bɛ aw la ko aw mago b'a la k'anw ka hakɛ de di o maa joli o wari ye joli ye fɔlɔ aw bɛ avion min ta a kɛra avion personnel ye o a kɛra a ma kɛ avion personnel ye o ko maa joli ta ka na n'u ye Europe kɔnɔ Faransi dɔrɔn tɛ n'aw nana aw bɛ hôtel de ta o hôtel bɛ sara joli aw ka dumuni ye joli ye déplacement ye joli ye o mama kɔnɔna na anw faw ka vie bɛɛ ka détruire o mama kɔnɔna na anw baw banalen don anw faw banalen don an tɛ baara la nafolo t'an bolo pour que ka se ka an fa n'an baw ladɔn fɔlɔ o mama kɔnɔna na anw yɛrɛ bɛ yiri kɔnɔ o mama kɔnɔna na anw bɛ ka gɛn ka bɔ baarakɛyɔrɔw la o mama kɔnɔna na anw ka carte séjour bɔra préfecture la pour que an ka t'u ta o mama kɔnɔna na an tɛ se ka déplacer ka taa an ye passeport demande kɛ kalo kelen kalo fila kalo wɔɔrɔ n'a y'a sɔrɔ préfecture ye san kelen di mɔgɔ min na carte séjour la bon kalo wɔɔrɔ tigɛra ka bɔ e ka san kelen in na yala e bɛna mun de kɛ sisan e bɛna mun de kɛ i ka jamana ka sɛbɛn dɔrɔn nɔfɛ
e ka jamana ka sɛbɛn dɔrɔn nɔfɛ n'a sɔrɔ anw mago b'a la ka maliyɛndenw de bɔ nɔgɔ la n'a sɔrɔ anw mago b'a la jamana ka basigi jamana ka développer pour que jamana ka avancer pour que jamanadenw ka se ka lafiya jamana ko kan de aw bɛ passeport ni carte na de bɔ ɲɔgɔn na ka di bɛɛ ma anw ka papa ka tɔ la a y'a di bɛɛ ma bɛɛ k'a sɔrɔ mais anw ka nafa t'o la o t'anw arranger fɛn min b'anw arranger a y'u bɔ ɲɔgɔn na de aw bɛ se ka di bɛɛ ma ka bɛɛ identifier ni carte na ye problème foyi t'a la mais anw ka laɲini ye min ye dɔrɔn a ka bɔ passeport de la n'a ma bɔ passeport la aw t'a mɛn aw b'a ye aw ɲɛna de babali tɛ k'a fɔ ko fanga kura de don an k'u soutenir non an b'u soutenir o ye tiɲɛ ye mais an ka hakɛ sɔrɔ cogo a bɛ sɔrɔ cogo min n'a ma sɔrɔ anw kan ka min kɛ an b'o kɛ gouvernement bɔ i bɛ nafolo sɔrɔ faransi consulat ni ambassade la ye an b'a tigɛ Espagne bɛɛ tɛ Allemagne bɛɛ tɛ parce que an ka bureau sigira nin bɛɛ la awa an ka groupe sigira nin bɛɛ la groupe international yɛrɛ bɛɛ contre gouvernement contre carte ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na de musala tɔ la karta soutenir fanga kura de don an ka karta soutenir fanga kura ko de b'a la ne ka vie bɛ détruire ko fanga kura ne ka ɲɛnama bɛ ka détruire ko fanga kura ne fa bɛ ka sa don o don nafolo tɛ ne bolo ne tɛ baara la pour que k'a ci ka taa n ka jamana kɔnɔ ko fanga kura bɛ soutenir ka da la an ka hakɛ min ɲinitɔla de don n'u y'o d'a ma an b'u soutenir 100% en tant que n'o de tɛ o t'a bali n'an t'u soutenir mais an b'u kɛlɛ an ka hakɛ sɔrɔli nɔfɛ c'est ça e y'a fɔ mɔgɔ tari wani ye a b'a fɛ ka maa minnu délégué ka na i bɛna mun de kɛ yan fɔlɔ n b'a fɛ k'i ɲininka i bɛna mun de kɛ yan i bɛna muso minnu bɛ yiri kɔnɔ i mago b'olu de la ka yɛlɛ olu la wa ni e katinɛya di mɔgɔ min ma bi a tɛ nafa foyi ɲɛ a ye a tɛ se ka foyi sɔrɔ faransi kɔnɔna na yan mais n'i ye passeport d'a ma bi walahi a bɛ taa baara ɲini sini a bɛ baara sɔrɔ ka kɛ n'i ye passeport d'a ma so tun t'a bolo siyɔrɔ tun t'a bolo mais a bɛ siyɔrɔ fana sɔrɔ mais aw bɛ n'aw sigi de k'a fɔ ko non ko nina ko de bɛ na régler anw ka sira bɛ nina ko la han jamanaden minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ olu ka ca min bɛ tagamayɔrɔ la ne hakili aw tun kan k'a dulon carte d'identité de la sisan aw bɛ carte d'identité de lajɛ sisan donc n'i y'a sɔrɔ carte d'identité de don donc Mali min tagamana o min ma tagama o bɛɛ de bɛ carte d'identité ta donc an bɛ fɛɛrɛ ɲini mɔgɔw kan ka identifier cogo jumɛn de la hakilina jumɛn de la taabolo jumɛn de la kuntilenna jumɛn de la o bɛ faamu mais aw nana lié passeport la donc minnu bɛ jamana kɔnɔ olu tɛ jamanadenw ye tugun dɛ olu bɛ identifier cogo jumɛn de la minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ burusi kɔnɔnaw na minnu bɛ réseau kɔnɔ minnu bɛ cercle kɔnɔ yala olu minnu tɛ tagama olu minnu tɛ bɔ Mali kɔnɔ olu mago bɛ se passeport la wa donc maa min ma passeport ta o tɛ identifier tugun quoi donc aw y'a dabɔ gouvernement y'a dabɔ pour que an diaspora min bɛ jamana kɔ ka k'anw de détruire k'anw ka fanga ban fu ye pour que so minnu an b'u jɔ an ka jamana kɔnɔ ani an ka village kɔnɔna na an bɛ dɔgɔtɔrɔso minnu jɔ yen an bɛ kolon minnu fɛ ka robinet minnu dɔ yen dɛ i t'a fɛ o de ka kɛ tugun quoi o tɛ kɛ gouvernement tɛ baara la ko population tɛ baara kɛ o tɛ nkalon ye gouvernement b'u ta kɛ nafoloba dunni ni mobilibaw tali ni vestiba dɔnni ye ko population tɛ baara kɛ o ye nkalon de ye o e ɲɛ bɛ yɔrɔ jumɛn de la Mali kɔnɔ ko gouvernement ka baara kɛ n'o de ye nin ye n'a sɔrɔ a tɛ population de bolo n'a sɔrɔ peuple de m'a dilan a tɛ yen o t'a yira k'a fɔ mɔgɔ tari wa nana bi k'a fɔ k'an ka musalaha tɛ yen de ko bandaw nana bi an ka musalaha non ngo dɔw de kɛlɛla an ka hakɛ nɔfɛ an ye maa dɔw de kɛlɛ an ka hakɛ nɔfɛ c'est ça i sigira de k'a fɔ aw ye maa minnu lata ne mago b'a la k'aw ka hakɛ ɲini awa an tɛ carte ɲini an sigilen don nin ka in de kan aw bɛ fɛɛrɛ ɲini de k'a ni passeport de fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ i mana cɛ o cɛ délégué k'a fɔ ko i bɛna n'a ye Faransi i bɛna n'a ye Espagne Faransi kɔni ko n'a tɛ o fɛn bɛɛ kan ni Espagnol ma se maa minnu bɛ Espagne n'olu ma se ka fɛn kɛ o y'olu de kungo ye minnu bɛ Allemagne minnu bɛ Italie n'olu ma se ka fɛn kɛ o y'olu de kungo ye mais Faransi anw bɛ dankara la i bɛ maa minnu nati k'u kana nina di mɔgɔw ma yan de Faransi anw bɛ dankara la siga foyi t'o la yanni ka mɔgɔw nati fɔlɔ mɔgɔw délégué kana ni an tɛ carte ɲinina mɔgɔw ka sigi ka kuma gɛlɛya jumɛn de b'aw kan yan degun jumɛn de b'aw kan yan an b'a labɔ an b'a yira an b'a expliquer maa minnu ka baaraw tiɲɛna muso minnu bɛ yiri kɔnɔ minnu yɛrɛ y'u yɛrɛ di cɛw ma ani cɛ minnu y'u yɛrɛ di musow ma ani cɛ minnu ka baaraw tiɲɛna san joli joli an b'o explication di ma walasa a ye kɔlɔlɔ min lase mɔgɔw ma i n'o ka se ka taa Mali kɔnɔ pour que ka se k'a yira fanga yɛrɛ e yɛrɛ de ye chef de l'État ye o ka ban ni yɛrɛ nana o yɛrɛ ka nɔgɔn mɔtari wani ni e yɛrɛ nana o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛwe an ka sigi ka kuma maliyɛndenw ka tɔɲɔ kan anw tɛ fɛn ɲini a kɔnɔ an tɛ place kɔ la an t'a ɲini k'aw ka fanga tiɲɛ de o t'an ka laɲini ye dɛ voilà min ye anw ka laɲini an ko an ka hakɛ de a bɛ sɔrɔ cogo o cogo a bɛ sɔrɔ cogo o cogo n'a bɛ sɔrɔ gɛlɛya la an b'a ɲini gɛlɛya kɔnɔ n'a bɛ sɔrɔ tɔɔrɔ kɔnɔ an b'a ɲini tɔɔrɔ kɔnɔ awa n'a bɛ sɔrɔ tasuma de kɔnɔ tasuma kami de kɔnɔ mɔgɔtari wani anw fana sigilen don nin ka in de kan ni passeport de bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na
Voilà. Non, t'es ambassade ni consulité. Bara ma damine, quelle damine na 600 parce que et sera qui dado kartine na kola. Comme ambassade de tunyame, ambassade ya faunye ko wi iba kalama yituntega kuma. Mais muna to ikumana. Ikumana kaminga ibo don. En tant que ni da douala si sa ibora kalama. Ni bora kalama. Awa anka bara uté tie tugu. Awa mago te nina kola tugu. Munu mago be nina la ay mago kan nina dige problème ta la bébé se ka tika nina nyini. Problème fo ito la. Mais nina ni passeport nu be nyogona kana dakika nina soro bi. Sini beta bia kololo were kono. Har ni nina dirima bi. Nina be majol de bolo. Abe majol de bolo. Ibena de passeport komindo ani nina be fara ka bo nyogona o kelenye. Aflana e jume. Mamunu nana faraje jamana uka. Ka fere nyini ku ga sebe nyini ni faraje jamana uye. Safaraje jamana u jera ka sebe mundiuma ani association yu tani sebe mi o sebe kelen o dossier kelen de be do passeport fana ka o wajibi de. C'est ça. Aw tanya aw nye jamana kono aw te barada aw ma jamana kono aw te kalanda ma jamana kono an ga bo jamana kono kana an ga dahiri me nyini ka se ka kodo nyini ka se ka bara nyini pour que an ka se ka dana e faso kono ka fo ka ban balo la ko e krimuye fen me krimuye aya o ke chego donde fen mi krimuye ne de be se ka bona e de gouvernement kono ne de be se ka bona e voilà fen mi krimuye aw be ka ke fanga kono ne de be se ka bona e awa nkana me mo dala to ka fo ko ni e krimuye ni de krimuye de mamru fana impôt demandi ke ni dossier mununye o dossier de be tani to ni jamu o de be taka dai ka passeport ka pour que ka valider ki ka passeport ta ka dima ka soro ko ni nate. C'est ça la vérité o de be ke ni ame ko fanga jamana donde do fanga te siga yere ma de fanga sigira jonde kama a sigira malien donde kama o malien den kele nunu na unte ube sigiwa awa na unte ube sigiwa mamuru ya azeli damande ni to munu ni jamu munu nye o ma kele nunu no to no jamu dossier mumbu bolo yande o dossier kele inde beta abo di valider cadeau passeport ka kata kaduma ka soro ko ni na côté. C'est ça parce que mama ka emprunté taraka teme mama ye emprunté kia ni défaut bala hab nu ya corriger nu ye passeport di mani kofe o kofe ti se passeport were botugo parce que sao sa ni tara ba fo ko no ki ka emprunté ko o de bebo ko ente se ka botugo donc aye mauka passeport de di am mago sarani passeport code an ta tiana ni passeport code an kuma sulla ni passeport code an be yiri kono ni passeport code an ga baraw tiana ni passeport code am mago be passeport de la am mago te ninala am mago be passeport de la pour que ka bara nyini am mago be passeport de la pour que ka se ka fen soro ka dominique am be mun fo nina e abena nina ko kuma fo jonde ma joli de dalen bia minga nina bablo na desra passeport la ma joli de bia de fota ka nina la na masika ka passeport soro no lu gena ka bo entreprise kono otona wa kila malende onye la to ya teo bonya be mande bonya masagi be mande abam bonya de à partir d'aujourd'hui nte duguwere do mais français diaspora mi bia on be bonya voilà on be bonya na ma bonya femi consulat ni ambassadeur femi an kanga femi ngambo kyo ambo do chela ko kan yere la tunde ni tara mal candidat ni te hari jorono esa parce que ni ka hake do wajibi de akanga ke fana. C'est ça motar wani ire bena ou bien asimu au yere bena ani anti katina mo be sika kuma parce que mali fama o to tora de sisa mamin tonondo mamin degunondo na be ka hake nyini auta adresse o tigi la de auto tigi c'est auto contact nyina ono tigi tede mo gansa weru galon tigala weru kalabanti were munu be krefe sisa abo adresse o lu de la te o tisika beon non en tant que responsabilité en malien dendi et rebeka en mara ni be kuma adresse mo la iba adresse ka peuple bela jelende la jonde tunyondo jonde ba kelela ibo lu contacter donc mun gele de bauka mun de gu de bauka akololo ya osoro choko dwende la mun de kera na obe ni de gu kono bi ambe explication be dima wa man ka fitini abedi so kan mende be anbara voilà ambe explication dima mais kabo tele la droka kuma kabo journal la droka kuma ni bora journal la gele ami mbang ka be so go do ni ma gansa were aunde wulla ka mankanke yere irate fo itante na folo nyinante to nyini mais mamun de gunondo jama hakemin de gunondo no wulla ka kele ko koko la ibi adresse o tugudla aw be ka fo ko français ko be ka fa baraka ni fra ay français ta la jege mamun be fem be wuli ki ka hakeni ni président be kuma bi adresse o wudela a di adresse bela parce que beka kelete mais ni beka kele mais mamun ba kele la e kanga jonde contacter ça Hashim motar wani e kanga jonde contacter ambassade bado ikanga mo mun contacter ambassade bo kalamo ni ambassade mafia inega ay jamfa ni consul mafia inega ay jamfa
awa ikanegeni nu ka janfa ibe bi adien fana kono tande parce que niye mo délégué kana nu e francia maloya mi mandawiye kuma sulu mi mandawiye amba la sawma billah amana ki har nesi de korla e ambe bo amana ki har nesi de korla e ambe ta barateke ibana yoro mina ka ku be nina di mo ma de bara de te ko te marché européen konana ça ne marchait pas a te fonctionner en siglendo ko passeport ko obena ka ko obena nina di mo ma en siglendo ka fanga bara u tena ko passeport tambu en ku kanga carte séjour be prévenir la kwambe tuta obena ka ko be en nina de beta ka ko ambe ta carte séjour ta ani nina teta ani passeport de beta am mago be passeport de la yana u kana anka sigi ka kuma folo ay passeport di mo ma u kana sigi anka kuma folo mamru ye passeport damandike aya nina fara ka bonyo na folo apera be na sigi ambe kuma nina be bla place jumen de la o kan la nyine nina ka ke munde ambo kuma ke ka temeke maw de gono ndego ko nina maw be ka kule ko passeport ko nina ni tlo mandi awaya lamede anko anka serate nina de la Nina, it's a voisinage. Nina, it's a baranina. Nina, it's a fonctionnaire. Nina, it's a faux sonai jamana koka. Bon passeport international, amago be passeport la no bambolo, ambesiga barake, no bambolo, ambesiga marchena, no bambolo. Anka droit femfenye jamana koka ambesiga soro. Ambesiga volta kata jigi yorowere, ambesiga tereuta kata jigi jamana wereuka. Ambesiga recherche wereuka kono. Voilà, o est passeport de menina anka papa katala wa niyo choche délégué kana ka soro imana sigi imana on kama ina on ka sigi ka kuma ina on ka sigi ka kuma ya yambanen ko fe beta Espagne ino lu ka sigi ka kuma ni ambassade jamfa dede na uyo mauma chikana ka fo ko kana fragile billahi ni arage 24 dia fa te marché ya ate marché itise kanu sigi ya ka fo ku be nina de di mugoma ne ben kan film malien den kelen kana bela jele nya obe jie yoro ima fo ku be na nina de di mugoma mami manina ke kana ke folore mauma manina ke mauma mi karampenti ta imara vetike jamana kono ani jamana koka ni ya ke akololo ibe bi akono tugu munu ba kololo kono bi nyabo olula de munu ba kololo kono bi munu nu kamprenti ta kateme ikabara uchiana kololo mi ngono e nyabo la de aba nu nana ya tekere ate marché on yere bolo francia fona utara ke dugure la ate marché francia espagne ate marché italie ate marché allemagne ate marché ambo foko diawe ni français ou ba udaka ou kantike ika ou kantike de mais am malendo de ko ateke voilà alaban bena ke ko ma ko bena nina abena mo de black na ku kana mauka nina di na o te passeport di ambe ambassade lawliya anya far ambassade yere ya ambo lawliya ambe consulat amba lawliya c'est ça la vérité amma go be nindela am gasra be nina ko la malendo mbe ka détruire dombe ka détruire e bi sigi kana bo telela bima to malendo bendi mankana nimbe ni ambe ni mankana itina dro ka mo be gila min kono bon yana ka ke ninke chukona yani ka mo joli déplacer kana ni rebe déplacer kana nu kasiki ka kuma comme ni yere de chef de l'état ni nu kuma na kaba donc anga ngata sira min gambe to siraka mais be mo délégué ibena munde fawni ibena munde fo ni kam mi jaw mi informer ni kam ambassadeur mi informer awani information danyede hari ka ambassadeur utesika ni lawuli hari ka consulat utesika ni lawuli ka tien finyana de ni mana passeport de di mo ma ka ko ibena nina araveki de ke tugu ka fo ko ibena mo de negen tugu nu ya o nege ka fo ku be araveki ke nu ya o nege ka fo be ka nina be di wallahi bila o be detri ama kuma est ce que ni e kuma yere de aw munu be kelela aw munu be geleya kono est ce aw ye nina de nyini wa ngo be ka passeport de nyini aw mago be nina de la ngo be ka passeport de nyini passeport kontanya o diata o gena ka bo kala nyoro la passeport kontanya o diata ka bara uchiana passeport kontanya o diato biabe ka si cheofe passeport kontanya o dia o bali kata o fasola omay ale ministre bi ale chef de l'état bi ale bi se ka volta ka mo saba mo duru fra ale reka kana ale be hôtel tachien ale kelen shiro be sara joli ministre joli de bena fonctionnaire joli de bena ale no fe compagnie joli de bena délégation joli de bena on a volé million joli CFA la mais on va au dalembe wallahi hari samara tout sienna on fa au dalembe même hari kadra kadwa atolu bolo ante chie fo nyoni ni jamana be jo ate joni sentiment ni jamana be jo ate jo ka fo ko karta kadinye ko karta mo kure mo korlendo jamana te jo ninkan kan de jamana be jo chiere ka ambe chiene fo nyoni motar wani yani ka délégation la wuli yere ka déplacer kana ou bien asimu yere ka déplacer kana aw kana tugo bela jele na anka sigi ka kuma ka yirawla gila mi be jaspo abe malende be de kande mais a donc ka fo ka famia fana mamru ba kelela yiki adresse olula pour que ka kuna foni nyuma soro c'est ça ibe kuna foni nyuma nyine on de fe
Mamru bi bolo ku be publication na ou bien kata an me ortem jatia. Ngan tigelen de be ortem la. Ante ortem jatio. Non, depuis ma ortem jatelen ta on bolo. Ibe kuna foli fen fen di zéro. Zéro ne ininga. Quarage 24 you contacter chien joli. Iba do ikamisa su be ne ku ne kamisa su boko. Mais ito finya na o. Parce que lui est doni de soro am mago te huna. Am mago be mina an ka se ka nyere soro. An nyere soro e munde an ka passeport. Na nyanga passeport soro kore an ka liberté bambolo. Parce que an na kunyere kana fendo de nyini. Ni passeport soro la o fe imbe soro. Mais ni passeport ma soro ni ko ne ma hun o laba e munde. Iko mami nga hun mami te barala. Ato dun ka bat le kele fla saba. O danye kalo kele ndio. Am mago to law. Voilà, passeport kon tanga kera sababu ya on don te siga kala. Mais aw don be ka kala de. A kera sababu parce que on don be kala chogo jumende la. Fanga soro bara de la kana folo ci kata mali kono on don ka kala. Ngawe kalambalia ayo do on don kunna. Ayo don ke sularu ye. Ayo ndonu ayo lu ke karato ni jemina uye. Parce que ka sababu ki te barala jamana kono barate jamana ko kantu o bara kon tanya kelende do. Abe soro munde no fe. Obe suranga gouvernement de no fe. Kwante barala ya gouvernement de no do. Ambo kun kero sababu de bitu wa kana bla barala jamana ko obe marché chogo jumende la. Ate marché de motar wan. I chogo do maw kani bla fili kono filmi te sigi yere sama ka bo kono wallahi. Antine gende imana mawma délégué ka fo ku bena nina de di mo maya. Ko ate marché musala ha tola amago yere tola. Nina ko ira amago ere tola amago be passeport de la passeport di mogoma abe nina ko regle chugo ma ko reglete ni ay sisa motar wan boraka kuma ka ko nina ko fenretere abaro election kura minna tofle pour que kan nina di mogoma nina be di ma me ite passeport soro me obisi ka famu chugo jumende la har ni nina dirima bi ka fuku ikata passeport ke ni election intemina tu ete se passeport ke tubu ite se ka kew ma joli de be munu nye passeport ke nu kan nina nu tela ka bloquer tubu fenere to ko ga malendo njati an jati madon folo de na ba fe kan jati da on jati madon folo yibe passeport da on ma pre aba on jati pour que ka jamana seben ka bonya abe de pas jamana l'état yere de la pour que aka jamana seben ka bonya abe de pas jamana dirigeant de la dirigeant de be se ka to jamana seben be bonya mais o bonya li kunte ka fo ko ka jamana don balu ka hakela o bonya li kunte o respecter li kunte ka fo ko jamana dem mun be diaspora ka ko lu ka bara utie non o teo o e de mbenga jamana don de tri non te français pa be bonya na français e be emprunter de tani passeport ya non o teo passeport tron de bien afle passeport ni wolo seben tron de be français e fiamba mbolo ka teme français ka on ere konendo ka teme français ka ha aka jamana kono sigembe nyini ka jamana dembe faga akera sabuye jamana dembe bora ebe bot c'est-à-dire erebe boka ministre saba nani franjonga ka foko malendo nka gele e mata kuma foifo ko be na nyin ko inde regle ni mawu ko ye dana maya on te ka dana maya don flode ni mawu ko bi se mawu jigi tugu on to don flode on diaspora on be sanin kai ka wambe to nin ko kono na manyana bo on ka hakel la ni passeport ni katinina nina di bema sa on ka sirate nina komo on ka sirabe minna di ikafara ka bonona ite sira kelena mimbe ti kanina de la tad la yirema ni ti tad la oyi kungoye mais ni sera ku fara ka bonona o de ba on ranze ka me fembe la jelenka on te tandaw ma ka fa be na usigi ande ka mo ka ampertu da mo joli mo ibe mun ya amperti ta sien nani chien duru fin de borala oyu bali binu te yiri kono oyu bali binu ka baro machiya ha ebena mogo jume de délégué kanana ye mogo fenfenye nina ko inke mogo fenfenbe consulat ko nana ya mogo fenfenbe ambassade ko nana ya abe kalabanti ite tien finyana de parce que si ta fait ka bo a place kono si ta fait ka bouger ka bo a place la o de sababu kama ite ka tien finyana mogo tari wan voilà o de sababu kama ite ka tien finyana mais on be tien finyana de c'est ça on be tien finyana de ouais je t'appelle après ya on be tien finyana de voilà, encore bien mini fait. Ni mania kamro black kana ku kana mamunu nye si munu taya wala sebe munu bubolo. C'est on ga jamana nyere jamana yo. Ça fait motarwan foka bara keni kungolo di. Kala indronte sebe indronte ay bara keni kungolo. Ni ay mo be ni kololo in kono a yerebe ka foko munu tara kala nyorla yala ulude nodo wa. Franci fele meri kele mana fen chien. Oye jamana ka sharia di aba jamana bo nyamaria oye chien di a obe valider jamana fana kono. Mais e ka meri joli de be e bolo mi ye wolo sebe labo zizi joli de be e bolo nu bolo nonu ka tambo be mogo ka wolo sebe unka ani mogo ka carte d'identité uka ani mogo ka carte consulaire uka e jamana to olu yere konia olu tiga bara ke l'état de wa o meri nu tiga bara ke l'état ya
l'état sonna ka mami mblaye ka foko ninka setiri ngwa mbetanga mareju ke o mairie kele nunde la ngwa mbetanga impôt nanga droit chama sara o mairie kele nunde fe mais olu de be setiri ni tampon ni fembe dla aw mase ko yere koni na mase ga yere koni mairie fembe wala salo fembe be abe identifier le ndonde akera mairie min tlela akera juge min tlela aw interpeller ayo interpeller sharia kangu nyangi ka dablo mi ga sara bu nyangi kumine ku datugu ikanga wori hake min sara jamana ka sabu ki ye jamana traye o wori hake ka sara me ye mamunu ka wolo sebe un dlayo wulu ka hake di parce que olu ya soro jamana de la parce que be jamana fonction publique de la jamana est responsable do de o papier fala labo pour que kanana ya depuis euro la eta do ka foki ka meru ye zonia depuis euro la eta do ka foko mali juju ye kalabantu ya donc o te ka foko mamunu mbora ku ye dobu sila olu ma dobu sila ima dobu sila ka bo meri ko meri dia nyama ya juju ya valider o kuma beta yoro jam o kuma teta yoro jam ka fo awbe demsenu de jelagi ya kala nyoro la ya o te jelagi ya ne meri munu nyake be ka numéro bala wa kera mawma ka tlela be identifier lendo juju fen ka tambo ba ka be identifier lendo olu te se ka mineria olu te se ka mine me jamana do be détruit olu te se ka mine me an ga baro be chi olu te se ka mine me on de be jalagi am be jalagi kunjumende la am be jalagi kunjumende la imana do commune o commune kono ya France kono ya no mairie tampon minke na ye chetri minke billahi atewuli awa foko jamana de on ka lafiya jamana de on be lafiya ninke choko indela jamana de on be hera soro ninke choko indela wa ni be maw délégué kananu ye France kananu ye Espagne motari wan ka fiye ka jeya ka nogo boala maw black kanu be yere kana inanka sigi ka kuma folo ko degun jumen de banka non te mimbe finyana anu be ka lettre munun chima krefe c'est faux hein c'est faux on de banka toro do on de banka gilado awa on de ba kololo ko on de ba kono c'est ça ambassade te chef finyana me abeta bla Google kande consul te chef finyana me be ka bla Google kande yana ka bla Google kan fula auta fama munumba au kofe au sigilendo kam mamunu sidiri mamunu est représenté ya auta chef olu nyana wa mais abeta bla Google ka France ka papa ka tola Europe ka papa ka fo itola voilà aita Google sans fait anti katina ka problème bébé awa onde ko kanta dabla nous serana ka tabla Google sans fait ka papa ka bola ambolu kele anga kele mi jamba ka anyo de fo Mali ni Europe kona de do wallahi Mali ka hera be yoro amba fermer en tant que na nga hake masoro parce que ni ame ko Mali ka hera famba ya on tama kelawdi on diaspora a famba ya on de be nafulo combien de milliards sans kono na betana e jamana ko combien de milliards ça et quelques milliards akata no yere dans don be min bla kata jamana kono Mali gouvernement be mundeke Mali l'état be mundeke iba soro ko ma kelenye milliards joli ta ma kelenye milliards joli dum mais au bela on be ka détruire au bela on be ka bo ici te ka jodo so te ka jo sira te ka dla ante ka lakana foi anga jamana kono ka fo ko anga hake nyini to la ko fanga kura ne te kura ni korlendo ne be Mali de do ne baro bi Mali te ka fo ko ni fanga kura ne to do ne nyabe Mali de la ka fo ko ni fanga korle ne to do ne nyabe Mali de la c'est tout ni Mali be anya nyo soro Mali de la kura ni korle nya to la de ito Mali de kono Mali koro inde kono ka fanga nyini ito Mali koro inde kono kana Mali do maro Mali koro in kono anga hage be nyini ke o te wajibiya c'est ça aya fo Serif Aïdarae au conseil supérieur de la diaspora quoi kake horonya kake ladiriye anya bonya be mande bonya masagi be mande Serif Aïdara ate komi ka foko banda bora ka kuma nie kuma kanye no oteo ni banda tumwe na soro ka foko motari wani kuma nani eka kuma kanye eni banda sigira sezi kelen ka tabali kelen ka e disra ka faye ka fo malendo mbe ni ndegun kono kaloju e disra ka ofo banda wi ego ko banda ma doro ko be régler ko kuma kambe ba ka parti drone de la amago be munde la ka entrée personnelle amago be munde la parce que Samuel a ba fait ka ke candidat har na ma ke ministre har na ma ke président aka sur ensemble kono ka conseil chaman sur ka député chaman sur non te marché tugo Mali diaspora inaya on te kalafili maye ka foko ambi inyera doro no ote fanka don de diaspora ka nafa bi ku be ati quoi e diaspora de me kele jumendela potise wa esigide anyabe bela kelen nga kalata wati banyira nyogona ya c'est ça Francis Konatia parce que au Francis dia uka origine nambe Francis tigawula o politicien te mi manku nendo mi be ka kuma ibeta chie de kare diaspora ka hera amago be nindela pour qu'on qui demain
ibe diaspora ka hera de nyini mais a politician jumɛn de be min be kan ka hera nyini a politician jumɛn de be min be kan dɛmɛ nin katimina ko kɛlɛ la a parti politique jumɛn de be min be kan dɛmɛ k'a fɔ ko passeport on tanya ba anw na ateo est-ce que y'an ka gɛlɛya ɲini n'u tun wulila ka ministre attaquer ou bien ka kuma fɔ bandaw ye ko in tun bɛ ɲɛnabɔ ko militaire fanga tɛ o tɛ jamanadenya la dɛ fanga ye fanga de ye a kɛra militaire fanga ye o a kɛra civil fanga ye o fanga ye fanga de ye fanga sigira maaw de kunna militaire t'a la tugun i sigira maaw de kunna i bɛ baara kɛ olu ka laɲini de kan i kan ka olu ka hakɛ di cogo min i b'o olu ka hakɛ ɲini o kɛcogo de la ko militaire fanga a kɛ ni militaire fanga dɔrɔn de don militaire fanga tɛ o parce que militaire fanga tun ye Musa ta de nin tɛ militaire fanga ye tugun ninnu nana waati dɔ de kama mais n'u nana waati dɔ de kama o waati in kun ye mun de pour que k'aw ka hakɛ ladi tiɲɛli kana caya jamana kɔnɔ a kun ye nin de i b'a fɔ ko militaire fanga sisan ninnu ta ye nin de tiɲɛli kana caya jamana kɔnɔ mais c'est vrai o kan ka kɛ mais ani maaw kanu ka hakɛ ɲini tiɲɛ kan ani maaw kanu lajabu u ka hakɛ ɲini nɔfɛ o ye nkalon de ye droit bɛɛ b'e bolo n ko olu bɛ k'u ka sariya de boli maaw kan e bɛ k'u ka sariya boli maa minnu kan olu kelenw de bɛ ka impôt sara o maa kelenw de bɛ diaspora la mun de y'a to e sigira min nɔ la o gɛnna ni kun jumɛn ni daluya jumɛn ye ko maaw tɔɲɔna ko maaw degunna maaw ɲanina maa si tɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ maaw bɛɛ ka sa yɔrɔ bɛɛ an b'o kun mɔgɔ la tugun non kura ni kɔrɔlen t'a la an bɛ ko kura de don ko an ka taa n'u ye dɔɔni dɔɔni an bɛ taa n'u ye dɔɔni dɔɔni cogo jumɛn de la cogo jumɛn de la n'i y'a ye ko an ka taa n'u ye dɔɔni dɔɔni lafiya de b'e bolo e bɛ baara de la e ɲɔgɔnna joli joli de bɛ fugariya tɛ jamana de y'u bali e ɲɔgɔnna joli joli de bɛ yiri kɔnɔ fugariya tɛ jamana de y'u bali u ka hakɛ la e ɲɔgɔnna joli joli de dɛsɛra ka taa fa n'a ba n'a musow ye fɛn wɛrɛ tɛ jamana de y'o fana bali c'est ça bon i ka Malien den minnu bɛ diaspora la France dɔrɔn tɛ international n bɛ kuma au nom de Mali Malien den bɛ yɔrɔ yɔrɔ i ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini k'a d'a ma i ka passeport di bɛɛ ma k'a sɔrɔ nina tɛ n'u ma passeport di bɛɛ ma k'a sɔrɔ nina tɛ wallahi billahi mɔgɔtariwani n bɛ n kali Alahu subhanahu wa ta'ala n bɛ n kali Mali la n bɛ n kali Modibo Keyita la Modibo Keyita su la wallahi billahi n tɛ jamana wɛrɛ don mais France yan i ka ambassade n'i ka consulat ne de ko n b'a datugu billahi n b'a datugu ne de ko n b'a datugu mais billahi n b'a datugu a bɛ wolo min na i t'a mɛn dɛ i b'a ye de n'i ka consulat ma sɔn ka tiɲɛ f'i ɲɛna yan ale b'a dɔn min passera ni ɲɔgɔn cɛ ni ambassade ma sɔn ka tiɲɛ f'i ɲɛna ko a y'a bila Google kan yɔrɔ min i y'a ye o ko a ka ɲɛ f'i ɲɛna an mago bɛ passeport de la an mago tɛ nina la maa o maa ma nina kɛ maa o maa ma rafiki kɛ kana taa kɛ wallahi n'i taara kɛ i bɛ bɛn a kɔlɔlɔ kɔnɔ komi tɔw billahi an bɛ kɛlɛ de kɛ sisan bɛɛ k'i ka passeport sɔrɔ k'a sɔrɔ nina ko tɛ nina nana élection de kama anw ka sira tɛ élection na anw tɛ politiciens ye an fa tɛ politiciens ye an ba tɛ politiciens ye anw t'a dɔn kala yɛrɛ bɛ fili cogo min Mali kalafili maa minnu bɛ su la voter est ce que olu bɛ ɲɛnamaw to yen wa jamana min kɔnɔ su bɛ la voter yɔrɔ min est ce que olu bɛ ɲɛnamaw to yen olu tɛ ɲɛnamaw to yen donc an ka sira tɛ vote la an ka sira tɛ carte ɲinina kɔ la an ka sira bɛ min na o y'an ka passeport de o de y'an ka élection ye an ka passeport o de y'anw ka président ye an ka passeport o de y'an ka parti politique ye an ka passeport o de y'anw faso ye an mago b'o de la faso ma se ka fɛn min d'an ma an bɔra ka n'o de ɲini jamana kɔ kan faso y'an bali min na jamana kɔnɔ n'o ye kalan ye an bɔra ka n'o kalan kelen de kɛ ka se ka kɔ dɔn faso y'an bali baara min na jamana kɔnɔ o de y'a labɔ pour que kana baara ɲini yan faso y'an bali ko caman de la ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kan Mali ma foyi jɔ a ka maliyɛn denw ye Mali ma foyi jɔ jamanadenw ye jamanaden jumɛn de bɛ ka fɔ i lafiyalen don jamana kɔnɔ bɛɛ corrompilen don bɛɛ dalen bɛ yiri kɔnɔ université mɔgɔ ninnu kɔni tɛ an t'olu kɔni jate o bɛɛ kɛra parti politique dɔ bɛɛ kɛra ministre dɔ bɛɛ kɛra député dɔ bɛɛ kɛra directeur dɔ n ka ti n gɛrɛ nin na dɔrɔn ka dɔɔni sɔrɔ o tɛ jamana jɔ Mali tɛ bɔ o dingɛ kɔnɔ abada wallahi tant que n'an bɛ nin de la tant que jeunesse bɛ boli nin sira de fɛ tant que jeunesse b'i dogo dɔ de kɛfɛ pour que ka gouvernement kɛlɛ fo ka diɲɛ wuli aw ka laɲini tɛ sabati anw de ko a tɛ kɛ an tɛ carte ɲini na an tɛ dogo mɔgɔ kɔfɛ an tɛ dogo politicien kɔfɛ k'o f'i ye Mɔgɔtariwani ka jɛ ye politique ko tɛ politique man bila ɲɔgɔn na awa politicien fana m'a to fana an bɛ k'aw attaquer an ka droit de nɔfɛ an tɛ carte ɲini na parce que an mago bɛ passeport la parce que an b'a dɔn politicien minnu bɛ yen bi i tɛ se ka kariya ka nin kuma fɔ ye parce que i b'a fɔ ko élection natɔ don k'aw kana t'u jɛ fanga la Mali n'o sigilen don an ka papagatɔw la c'est ça an t'an dogo cɛ kɔfɛ an t'an dogo muso kɔfɛ an yɛrɛ de bɛ wuli k'a kɛlɛ kɛ maliyɛn don aw bɛ bɔ de an bɛ nin kɛlɛ kɛ ne y'o de fɔ aw ye ka tɛmɛ n ko n'a y'a sɔrɔ maliyɛn den bɛɛ datugulen don ne bɛ nin di pour que aw ka bɔ aw ka se k'aw ka hakɛ sɔrɔ mais en tant que n'anw bɛ kɛnɛma an bɛ bɔ de ka fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ nin kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ
C'est ça. Au talent te de abe wuli de ambe nin kelen ken ɲɔgɔn fɛ mais k'i to kɛnɛma ko maa wɛrɛ ka nin kɛlɛ k'i ka hɛrɛ sɔrɔ ye ngalon de ye dɛ a kɔlɔlɔ tɛ bɛɛ kan bi y'a to an bɛ nin kɛlɛ la k'a fɔ aw ye ka dɛsɛ k'a fɔ a ye wuli an ka nin kɛlɛ kɛ nɔ bɛɛ dogolen don bɛɛ man kunnen don ngalon kan bɛɛ man kunnen don kalabantiya kan bɛɛ kurulen don k'a sɔrɔ bɛɛ ɲanen don bɛɛ tɔɔrɔlen don bɛɛ dusu kasilen don aw tɛ bɔ k'aw ka droit déclarer aw tɛ bɔ k'aw ka droit réclamer fanga la munana aw b'aw da ka dogo k'aw manku k'aw sigi k'a fɔ ko ne tun t'a dɔn nin na n'a ɲɛnabɔra waati min de a bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'a ɲɛnabɔra waati min donc ni bɛɛ y'a to yen ni bɛɛ y'a to yen ou bien maa minnu b'a kɛlɛ la ni ala y'a kɛ n'olu taɲana dun a bɛ kɛ cogo jumɛn de la n'olu taɲana a bɛ kɛ cogo jumɛn de la ou bien n'olu yɛrɛ y'a dabila yɛrɛ k'a kɛ ko wɛrɛ ye a bɛ kɛ cogo jumɛn de la an ka fara ɲɔgɔn kan jeunesse aw bɛ k'a dogo cɛ minnu kɔfɛ ne tigɛlen de b'o olu la aw bɛ k'a dogo muso minnu kɔfɛ ne tigɛlen de b'o olu la ne dalen bɛ n yɛrɛ kun de la ka kin disi da gouvernement na k'a fɔ k'a yira n ka hakɛ parce que n bɛ impôt sara gouvernement de ye e fana bɛ impôt sara o gouvernement kelen de ye munna n'i tɛ bɔ ka da i yɛrɛ la pour que k'i disi da fanga la c'est ça fanga de b'a to i bɛ impôt sara o k'i yɛrɛ ye kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye k'i yɛrɛ i bɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔw ka hakilina ye mais kana mɔgɔw ka hakilina de mari i kun na k'a kɛ n'o de tɛ balo cogo tɛ e la n'o tɛ ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ e bolo n ko ye kunnangoya taamasere de nin de bɛ jeunesse kan parce que jeunesse bolo ni karisa tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ parce que bɛɛ y'a bila i kun na dɔrɔn ne ka na ni karisa bɛ yen dɔrɔn a ba ni karisa wulila don min an bɛ wuli an tɛ tɔgɔ k'an tɛ jamu kɔ dɛ n'aw bɛ wuli a bɛ wuli an b'a kɛ n'aw tɛ wuli hali sini ne 24 bɛ se ka bɔ ka video kɛ k'a fɔ ko l'état ma nɔ ne tilala c'est ça la vérité ne tɛ kuma mununu ka taa ne tɛ sara ne tɛ foyi mais aw bɛ bɔ de an bɛ nin kɛlɛ in kɛ wajibi bilen de don aw tɛ prison na aw tɛ kaso na aw tɛ foyi la nanbara t'aw ye aw tɛ handicapé ye aw tɛ foyi aw ni ka kɛnɛ aw mago bɛ laɲini min na aw tɛ se k'aw dogo kɔfɛ maa wɛrɛ kɔfɛ ko maa wɛrɛ k'o kɛlɛ k'aw ye o ye nkalon de ye aw bɛ bɔ de an b'a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ jɔ ɲɔgɔn jan na ka ɲɛ jɔ l'état ɲana k'an disi da l'état la an ka hakɛ nɔfɛ a b'an ka hakɛ di ou bien a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o ye a b'an ka hakɛ di ou bien n'a b'an bɛɛ faga a b'an bɛɛ faga a b'an ka hakɛ di n'a y'a sɔrɔ a b'an bɛɛ de datugu a b'an bɛɛ datugu c'est ça la vérité voilà c'est ça la vérité an bɛ kɛlɛ kɛ nin kɛcogo in de la Mɔtariwani k'a fɔ k'a jɛya i b'an wele i bɛna yan an bɛ sigi an bɛ kuma wallahi billahi n'o tɛ n'i ye maaw ma bila ka na Europe kɔnɔ a tɛ marché wallahi a tɛ marché an ka sira foyi tɛ nina la nina kɔni ye an ka papa a tɛ nina la ko fɔ ko jɛya dɛ i bɛna de an bɛ kuma tɔnɔ passeport kɔntɛnɛ ni nina c'est-à-dire ilelen bɛ ɲɔgɔn na ye kɔlɔlɔ min lase maliyɛndenw ma yan a ye tɔɔrɔ o dɔw ye ne wele yɛrɛ k'a fɔ ko Mali yɛrɛ nationalité yɛrɛ ko nafa t'a la tiɲɛ b'u bolo ko Mali nationalité ko nafa foyi t'a la k'olu yɛrɛ bɛna Mali nationalité bila est-ce que o ye jamana ka hɛrɛ ye wa est-ce que o ye Mali ka hɛrɛ ye wa est-ce que an ka avantage b'o kɔnɔ an ka avantage t'o kɔnɔ aw kana aw yɛrɛ kɛ jamana kanunaw ye sa aw kana aw yɛrɛ kɛ k'a fɔ aw nana jamanadenw ka hɛrɛ ɲini sa aw ɲɛ b'u ka hɛrɛ la mais aw kan'u balo u ka hɛrɛ la e ɲɛ b'u ka hɛrɛ la a sɔrɔ cogo bɛ e de bolo a solution bɛ e de bolo e b'o da yɔrɔ n'o bɔ yɔrɔ caya cogo jumɛn de la n'i y'a bɔ yɔrɔ n'a to yɔrɔ caya mɔgɔ ninnu bɛ na i bɛ n'an sɔrɔ yan n'a y'a sɔrɔ e ni maa minnu bɛ na i bɛ n'u installer France yan de a ye n'u bɛ segin ɲɔgɔn fɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn parce que i tɛ se ka baara kɛ yan n'u y'u to yan jamana b'u sara fu de mais a baara tɛ kɛ yan France kɔnɔna na yan a tɛ kɛ yan n tɛ dugu wɛrɛ dɔ mais France yan ne bɛ dankari o la c'est ça cɛ o cɛ b'i bolo k'a fɔ ko i bɛna n'a ye France yan ko a ka nina di mɔgɔw ma n'a mana ka passeport de di mɔgɔw ma n'a mana ka passeport de di mɔgɔw ma ko ne de ko Mɔtariwani ko a tɛ marché yan c'est ça a tɛ marché yan a tɛ fonctionner France kɔnɔ yan awa o ye Europe bɛɛ de ye parce que déjà anw ka bureau sigilen bɛ yɔrɔ bɛɛ la sisan Europe kɔnɔna na anw ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ bɛɛ la i mana n'i ka mɔgɔw ye cogo o cogo an b'u kɛlɛ yan k'u labɔ yan o y'an ka hakɛ de ye a tɛ marché an mago tɛ nin la hali français b'a dɔn bi hali européen b'a dɔn bi k'a fɔ maliyɛnw tɔɲɔna ka sababu kɛ passeport ko ye mun de b'a ta ni nina yɛrɛ comparer ɲɔgɔn na aw t'u bɔ ɲɔgɔn na a kɛra i tilela a ma k'i tilela o kuluba jɔra e tilela de yan kuluba ma jɔ i tilela o mais i nana kuluba en tant que n'i nana yen ka ban a banna aw bɛɛ dossier kelen de aw bɛɛ tɛmɛna sira kelen de fɛ awa yan'anw ka hakɛ ka sɔrɔ anw tɛ cɛ bɔ cɛ la an tɛ muso bɔ muso la dɛ anw b'a ɲini aw fɛ dɔrɔn aw kana an ka sigi ka kuma min ye tiɲɛ ye aw k'o ye min ye tiɲɛ ye aw k'o lamɛn c'est ça la vérité an t'a munumunu ka taa dɛ a bɛ minnu kun na k'a fɔ ko ne bɛ trembler ne tɛ trembler ka taa yɔrɔ si c'est ça passeport in bɛ sɔrɔ o ye wajibi de ye an ka hakɛ dɔrɔn mɔgɔ si kana bila i kun na k'a fɔ ko nin kɛlen k'a bɛ dan sira la dɛ nin tɛ dan ni nin bɛ dan sira la yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ ambassade y'a ka minɛnw kuru ka taa ou bien consulat y'a ka minɛnw kuru ka taa yɔrɔ bɛɛ datugura consulat tɛ Mali ni France cɛ ambassade tɛ Mali ni France cɛ ko in bɛna laban nin de la walahi ni Mɔtariwani y'i sigi nin kan kan k'a fɔ ko a bɛna ni maaw ye France yan ko a bɛna ni maaw ye Europe kɔnɔ yan k'u bɛna nina de di mɔgɔw ma ko n bɛ n kala ye
femi mbani nyogonche noye mali femi mbani nyogonche noye Modibo Keita ye ko wallahi billah ko abeke consulate ke Mali ni France ci ko ambassade te to Mali ni France ci abeke ambassade te consulate aben la bodela c'est ça akala passeport di mo ma wajibi de consulat siglembe mana kanfoni sungurun tigene bilombe ba mbambali la olu tiska chef nyana parce que ni we chef nyana ibado ye ke wali jugu munu ke ye ko munu nyagami kati nina ko nana de pour que kani passeport le nyogona aw kaseka itajujo aw kaseka terrain sa aw kaseka fen chaman ke non ta lele passeport la kunju mendela jamana dembete mamu be diaspora la ante har million ta antabo na on nana on de blade gun kono e malende on to do olu te malewnya olu te saka identifier munu be mali kono ni passeport to olu bolo yala abe sika don to de ka foko oli e malende unye hanni ni na bo olu bolo abe sika do choko jumendela on yabe ko la mfana nyabe ko la da abe ko kala ma mfana be ko kala ma de c'est ça mais abe wolo mi na ota me oba yede na ma teme on ka sira inde fe na man kala nyini de sabati motari wan wallahi billahi ni ten kalifude anya fo tugo abe ko ke tugo indela anko ambassade ni consulat abeke ni France ko ni be fara ka bonyo sika fo itola donc ni malende bela jelende ka kele muso mumbu dogo date ni na abeka kele de do de chemumbu dogo ku date na beka kele de do de ambada de gumbe beka me bebe duguma ngunu kumala bebe duguma ka ke comme itlota la kasoro be globala c'est ça ne 24 de bado parce que ne be message mi soro mbe appel mi soro ne de ba kalama. Voilà, ne soutenez pas que vous avez une autre 24 avec les ne féliciter. Non, c'est pas ça, je n'ai pas besoin de ça. Mago tola, mago be mundela. Faraneka pour qu'il y ait un fanga soro kanin kelenke. Ni kelen sur la wati mi bébé ti kasira fe sini site nyonya sera la de. Ani mo tari wani yere te nyonya sera la mundi ambla nyonya sera la. Ani nyonya soro Mali de kama. Eni ne bisika nyonya soro Mali kama. Mali ko anya mago bala ka hake minini Mali bolo, gouvernement bolo. O banen ko fe bébé ti kasira fe o te kuma banewa. Mais tu sais qu'il doit faire quoi ebe ko were ko en galondi nebe bode kinta fa wa mbe bode mbeka do wo ko madame ne folode ndumbe de économie si ça ngoni non mais c'est fini voilà mbedo yoro were minga geleni ni mbela gelenye nyore fo aya fo serifuye au conseil supérieur aya faye konne ko ama France mbe France tigala je dis je répète mbe plainte do aller campagne mbe plainte do aller kamaya na ale tara ka fo bandawe ko an manifestation de dabla ko katini na ko be la nyabo yala ale ni jonde farlala ne be ko de faya be ko mo mi nyere kungolo te aya sigle la je do be ko mo mi nyere te fen kalama domina e ya an wele appel video la yala an ye munde finyana e dia an soro erenyo na ya wele appel video la kuma mi bi kuni kanti ya fo kaba itlalen ko fe ne ko bon ki ka appel video tigen ko an tlala ngo yita fo nganya fam ngo me on clara ngo me on ta porti côté on ta njigida cheka ka foko ko vraiment ko ede ho conseil supérieur de la diaspora ngo on ta njigida eka parce que ni eka keledi ni o kuma na sia kele normalement président Tumbata Kabwala ministre Tumbata Kabwala na so riga kuma ka na so itumbe ka barake ni client na so itumbe ka barake diaspora de kama na so itumbe ka barake ni horonya la driade wallahi président ebe kuma sia kele ndronde iba boala mais munanu ma boala parce que ya do ibe sira do de fe sira min de diaspora mo nafa olu yere ya do yere politicien yere de te ka diaspora mo kelende me awete me mo be ka saya to yere te me ala yere ate do yere ka fo de be ka yere représenter diere kono ibe se fe na publication Gaza kama obla fili kono aba fe ma o de ka do aka association kono mo kelen kana donde mo kelen kana do aka association kono alen nana diaspora bela jelembe de kama Mohamed Sirif Haidara nana diaspora bela jelende kama e nana kaunde sauver e nana kaunde ka geliado mais e masika on ka geliado e masika on sauver e nangola ka vambo keleke e fana beti sigi président krefe tuko menela ka vo ni menyana bo ne akila kuma tunganga bo bandawde da bandawde tunganga fo malendo nyauka kuma me desa ye kuma lase ma ci serama donc ambe ko nyanyini mais ere de be kuma bandaw nola ere kanga chifo mo minye o ki jabi folo ere de chidi ere makatla ki ere jabi ambe la me kungulo te law ambe plenty do e kama franci o be aga franci be ke malicien nuye no itese antu kani ere sege ni sere ambe tamini la kani ere sege nde na kadi anka na tayre nyona ikaro la anka papa katala anka na tayre nyona ere alla nyini fananga tayre nyona o bonya do di antu be gito bonya do di kono mais ni masigi yere mara bonya kono an ba yirila kafo ni koy hakili mani nguro yere ta auna ni koy to ko kalama on te ko kalama de parce que on be ka tono de dongodo
On be ka nyani de dongo da mogo be ka sa de dongo. Donc à te marcher iki yere bonya ikato bonya kono. C'est ça. Il veut placer mina ni tuni yere bonya. Et te kuma fo chien quel président yana be se ga la wulio. Et te kuma fo chien quel ministre yana be se ga la wulio. Mais ni a été qui jate, ni a été ka kumi fait, été qui ka publication jate fait to. Parce qu'il y a le joyoro de tila. Joyoro fo de tila. Comme il veut qu'il y a au classe place ou la tendro, à beau place ou la tendro, donc il y a bara massé et joyoro la folle pour qu'il y ait cassé poussé ka boy. Ah oui, du bien à boende. Il n'y bara il veut la nimbla on te fait faux. Quand il n'a pas trop betla ka fara ka bonora. Barakela fait bien ou libeka ma kelenkele. C'est ça la vérité. Barakela fait bien ou dit kelenkele. Kata konsila la kata l'ambassade la on est au faux. Diaspora mogo de là-bas comme c'est-à-dire en cas consulat ya diaspora mogo de là-bas kaya maraka barakia. En mamun kalane no aveni kelengo ate ni kelengo ay prende katina pastor be fara ka bonona nanya do mauma tumbe français yi tumbe barala yi kalane no ikunlo be kandala ambi bla consulat kono iga barake malendo nye parce de banka tonyo do e de banka gilea do e de banka nyani do. C'est ça. Ambassade min fana ni ba lawuli mali kono ko diplomatique do kanana iya ambassade kelen dron de bena na kelen nana fana mo munun be nyani torola ya ka barake diaspora konana ya olu de be wuli ka fara ambassade ka pour que ka barake ambassade kono ma vérité ta ka fara ambassade kan tugunde kana an kan mayantu parce que tanga geleya do ani mamru ye geleya ke nyogon fe kasi anyana nyogon fe an ka hakke nyini kama anan ka papier ko nyaboni kama olu de be laba ka barake ambassade kono olu de be bara consulat yere be bo malien do de la ya malien de munu be ande munu nye bara franci nene munu nye franci toro munu ya solinga wuli munu olu ba geleya do olu laba de be ke consulat ya jamana en kono ya o de be ke c'est ça te munu kata roside ma cité danga de koina wallahi atenya nabo an cité foirier koina maliko koni no bebi ka hake de nyina wa bebi ki ka entrée de nyini an ka entrée ya ka passeport de an ka entrée de an ka passeport ko be nyana bo yoro munu na o e consulat an ka entrée jume ya nan kan nafa sidiri anam mago be munde la o e ambassade de donc o barake yoro munu na mamunu be bo maliko no kana ka ko lu be ni sigi ko lu be barake malendo nye o lu tlekele mazoli ka wuli kata barake yoro la folo olu tlekele masoli folo ka wuli kata nettoyage la folo olu tlekele masoli ka wuli folo kata entreprise la kata barake en folo amadeli ka gede bon mamunu soli la ninke chugo ina kata o ma kele nu de be bla ambassade koro Europe kono pour que ka barake parce que banga gede ado a o ma kele nu de be ta ka ke concilier ka bla anka ankuna ya pour que e ka se ganga papier ko nyana bo parce que banga gele na anga toro do. Voilà, mais maintenant no me mali kono tuku kanana e consulat kono kona na oyo banende même mago be minna kono katina ni passeport nambe faro la yoro gouvernement bado ale jore munde ibena do fana diaspora yere joro munde ibena do fana diaspora yere capable ndo ka munde ke ibono donde yana ka so degre la mo tarwan hasim bandao ayaw chesiri chogo bela jelen nane chemi mbega kuma na we na tatene chemi mbega kuma na we mbega kuma on de malien dembe mbega kuma ni malien dembe de troyaide c'est ça. Mbega kumani malien de ani mamunu tonyana olu de troya yewe na ye choche délégué ka fo kwa kana nina di mo maya ate marché ay jie video mani be sa me billah hante sirande ay jie media be sa me billah hante sirande dambe kari koy na ya amma go tenina la amma go be passeport de la maw tonya ay maw ka passeport di tant que passeport de ma di anga sira tenina la ay nina ko be nyana bo chugo mo ka nyana bo tenke anga sira bo la e munu be mali kono olu te takama munana ba ke passeport la attaque femere la ayake femere la malien dem bébé femi sur malien dem bete ta min koke mais na on a ke passeport là est-ce que malien dem be mago be passeport là c'est faux malien dem be mago te passeport là voilà donc ikato bonya kono bonya minyi takibla fanga la ikato karama kono karama mbato iga fanga be nyei bolo ikato ladria kono ladria mbato hari sinini tara malien do mbe kuletu ka fa mago be motari wanna ka fa mago be asimula ka fa mago be bandaola abe depend ni koinde ba aka fanga aka togotigiya anauka joyoro anauka horonya anauka ladria abe depade anauka debe mi awaya lase diaspora mugoma ka kartina ni passeport faraka bunyona de o dia to maliendo mbe ka ufe no tia aka na yere sigi harno ye mali beke sanude mashi magotola am magotola bi am magobe min na bi o passeport di ay passeport di bema ay passeport di o don kana to nyawnyana aw nana de ka foko ba don jigitugo ka ba balma muso jigitugo ka ba furu muso jigitugo afuru ke o jigitugo aw kana ki jigutike bagawe anji dalen baw ka halbide anji dalen baw ka bunya ani karama kono nanka hake du amba nyini fana way wajibi de o te bonya balide mayer de ba to be do ya fana de nanya nyina o fe na o ma so
ambassade min ni consulat min be no de fongo ni o ko banindi amma go bala manifestation fana bambolo le 6 ka ñini malien den kelga na bela jelen bolo be ka bo an ka ñogon soro Mali consulat dal Mali consulat dal ambe ka ñogon soro Mali consulat dal ñine be malien den be bolo har ni nesi jigira do ambe kene ka kunjumene langa hakke har ni nesi jigira wa har ni sanna nambe kene ka amma ya fa tiema amma ya fa musoma obe jien yoro an ka ñogon soro franci konnana ya Mali consulat dal Bagnolé ambela jelen ka ñogon soro manifestation bambolo ay ni kuma la se bandawni asuma ko nubu adresse cela nubu adresse musola ko anti katinina mobe anti katinina mo iko adresse olula parce que olu de kera ka do malendo jigi koro ka wuli ka nin keleke ko maw tonyana maw mena dama kasila maw mena yiri kono maw mena u ka baro be ka cie doni labana nana ke malen yire famba ka bara ciena labana nana ke malen yire famba kira siraga delay labana nana ke folo la malen den tunte grebuya ke jamana in kono mais sisa ni grebu jate jamana in kono ni delekelaw jate jamana in kono malen de kachala ciemana msoma o de kachala ka teme jamana toka amage kuna ngoya danye jamana kono deli jamana ko ka deli oy munye alamanda ninkamade anyere kala nyini dudu alamanda ninkamade parce que ante kanga hake de nyini alamanda ninkamade parce que beita to ko ala te fo nyanabo ala nani bladu ko lo sanfe de ka jinya nyana maya ko wi yere de bolo c'est ça mona yi ka jinya nyana maya ko wi yere bolo salini sumbe de bolo ni ma ke abinyangata ni yake fana ila fera ibisiga ke fana ita ke o me ati wele ki wajibi ube ka gusambla ino fe kibugo ka foko saleri sere ka wuli ka sale gibo don chuomi ka foko gusanti no fe ka wuli ka ala batu ibo don chuomi ka foko gusanti no fe ka wuli ka sun aba ala yi ka nyama to de ti bolo ni ke chuo na nyama ya kono munde bi nafa munde ti nafa iko don ikanga munde nyini ka nyama ya kono ikanga hera jumende nyini ikanga bone jumende nyini obi yere de bolo de wala ka fonya to ala ma okuma tende ala ka papa katola akapa pakatola c'est ça yere wuli ka nyanyini malendu nta tora de cheni ala son de benina ne be se ka video kem blanc be se ka nin kelem blanc ko ni ala son abenya na bodia atinyara go tonko ba ira ka fo adama den ka nyana ma yakko ala yo to yere de bolo yere ka nyini kanga nyini chugobe ni ndronde do c'est ça kunya ni ndronde o donc ka fo ka wadi mando foli mini dantala tout sur abalma kedo do aras 24 565 ambe nyombolo anti kartinina mamru ma le groupe ka ye le groupe ka Mali groupe B Espagne groupe B Allemagne groupe B France yere konana groupe saba de B katla ka telegram France avec groupe bambole anti katina groupe B international ma ke me durni ko de bo konay awam mago be malien dembe jien yoro France tron tere be jien yoro ni be Allemagne groupe B fere ni ka do akono ni be Espagne tabe ka do akono ite do ka fo ne ko kadiere ibe do gele min bi ka toro min bi ka ibe do ka fo ko mi nyona malien den do de be munun tonyendo pour que ko lu deme ku ka hake nyini parce que malien famba de tonyendo donc o ba ira ka fo ko malien dem bela jelende tonyendo jamana kono ani jamana koka mun be jamana kono lu be ka kule na on troye pour que an ku deme an yere be jamana koka yere fana tonyendo amage kaba ko jamana kona mandi koka mandi o tala ka koyede o ya nyere kala nyini di o ya nyere ka fuariya di o ya nyere ka kurumbaliya di o ya nyere ka kalambaliya di o ya nyere ka yere la bladi ube sirande do ube kodombaliya de do nta shido ay kaw yere aw teke nede ay kaw yere kaw ka hake nyini ay ke Mali fede. C'est ça la vérité. Donc, beaucoup de respect à vous. Kasi mu inika biro kono mo bela jela folonde sigu ni menemeleke ambi fo koyo mo koyo che kurani donc anti katina troyala ko ka do donkie ko ala ka furu ke furu tutuye ala ka furu in ke islami furuye ala ka barka do furina ala ka fembawla min ka sana aw yere kunye anga ko muso kurani ko mi kelenta te tugun quoi donc anti katina mo ko kon ka fie ko muso inti taye ko anti katina mo de tado. C'est ça. Quanti cartini na mo de tado et tate tungwa. Donc on va arriver chegana yala. Donc akanga di mo ma nansira biro kono ambo fo. J'espère que akanga di ne de ma bella doni. Anga arrive 4 de wa. Voilà. OK, donc ka fo ka wadmano foli mini dantala grand série awa. Donc mama be biro kono abbe folendo. Ay bo ka video ke nin koinka kaira ministre ma ka fo kono comme mago te nina la amago be passeport de la. Amago be nindron de la. Kuma te da yoro jande nu tara kuma fenfen fawiye ka foko diaspora ka ko gela mimbe o e passeport ko di ande ko ku kan fen fara ka bunu na dro setu e kana munu kata yorosi. Voilà, donc merci beaucoup. Amma go be kangelen tugunde la de ma do be kangelen tigiya kuma fo me ake waleti la de ma jamende bi sigi ga so ko no ne tigiya to ede tigiya ibe johoro ya kenedeka. C'est ça la vérité. Si vous boy ka boka kana video ke follow boka na video ke
Voilà, non, muso di taille folode, ambo fo ka diaye ka nogo boala peu. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Kambe Watiere, ambe do ponjugoro. Merci.